Alors salut, pour l'entretien du jacaranda, en langue française, suivez la vidéo du début jusqu'à la 11e minute et demie environ. مرحبا اللي بده يعرف كيف يعتنوا بالجاكارندا باللغة العربية يشوف الفيديو من دقيقة ل 11 تقريبا للآخر. Et voilà mon jacaranda, le flamboyant bleu. Il a maintenant 4 ans. Je l'ai acheté en 2017, il avait 1,5 m. Hein. Bon, il était moins cher, je l'ai eu à 20$. Là, mais avec un arbre comme ça, il coûte donc 200$. Hein. Et j'avais un flamboyant, le flamboyant bleu, j'avais un flamboyant. J'ai fait des graines de petits flamboyants aussi, j'ai fait pousser des graines, je vais faire une vidéo là-dessus. Et là, ici, dans ce temps, ici, tout ici, là, avant de planter les Tecoma et la bignone, ici, là, j'avais un flamboyant orange que j'ai acheté en 2019. Le Delonix, bien sûr, le flamboyant qui pousse à l'état, à l'origine, à son état d'origine, c'est le Madagascar. Ça, je vais parler un peu, si vous me permettez tout simplement de parler un tout petit peu du flamboyant orange ou rouge plutôt. Écoutez, je vais à la caméra, je pense que ma caméra, avec le soleil, là, je vais approcher pour filmer, là ça sera plus net. Bon voilà, je me suis approché un tout petit peu là. Écoutez, pour le flamboyant rouge, celui qui est originaire du Madagascar, je l'ai perdu tout simplement parce qu'il a eu des vers. Quand je l'ai acheté, j'avais pas fait attention, le mec il m'a trompé. Il était bourré de vers, il était attaqué, le bois était attaqué par des vers, je l'ai eu à 200$. Bon, 200$ en 2019, c'était 300 000 livres, ok, ça passe. Je l'ai acheté, je l'ai mis, il a passé l'hiver, pourtant c'est un arbre qui ne supporte pas les 10 degrés. Hein. C'est pas un arbre qu'il faut planter dans un endroit où les températures descendent à 10 degrés. Il n'est pas rustique du tout, pas comme celui-là, il n'est pas comme le bleu. Hein. Mais là, il a passé l'hiver, il a quand même passé l'hiver au sud Liban, parce qu'on a des températures de l'hiver au sud Liban, à 700 mètres où je suis, c'est entre 8 degrés et 12 degrés en hiver, mais on a des tempêtes parfois où la température va descendre entre 3 degrés, 4 degrés, 1 degré, ça dépend, et c'est pour des courtes périodes, donc une minute, je suis con, 2-3 jours et ça passe. Donc le flamboyant, le Delonix, il a passé l'hiver sans problème. Et là, au printemps, il m'a fait des feuilles. Il a commencé à faire des feuilles. Et après, en été, il a commencé à dépérir. Là, je suis venu pour voir. J'ai juste mis la main sur le tronc. Il avait 4 mètres. Hein. C'est pour ça qu'il coûtait 200$. J'ai pas trouvé de petits sujets moins chers comme celui-là. Et là, j'ai mis ma main et pouf, je suis parti avec. Je suis tombé avec le tronc tout entier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait même plus de tronc en bas. Et tout était percé, tout était bouffé par des vers. C'est pour ça qu'il est mort. Et là, je peux plus l'acheter parce que 200$ aujourd'hui, ça fait environ 4,5 millions. C'était 300 000. Aujourd'hui, c'est 4,5 millions environ de livres libanaises. Et ça, c'est mon salaire pour 4 mois. Donc, je peux plus l'avoir. Je vais voir si je peux trouver des graines parce qu'il y a des flamboyants rouges partout au Liban. On les plante beaucoup. Je vais chercher des graines et je vais faire pousser les graines et je vais patienter. Il va grandir toute seule, tranquillement, et il va me donner des fleurs après. Disons, après 5, 6, 7 ans peut-être. Bon, là on va commencer maintenant avec le flamboyant bleu, le jacaranda. J'ai juste pris la feuille du chrysanthème, parce que j'ai pas noté les étapes. Je veux parler juste des étapes pour ne pas oublier. Désolé pour le flamboyant rouge, mais comme je l'ai pas, je voulais juste dire un peu de trucs là-dessus. Voilà. Il est égal à celui-là, c'est le même. Celui qui, si vous savez entretenir un flamboyant bleu, vous allez entretenir un flamboyant rouge sans problème. C'est la même chose, sauf au niveau de la rusticité. Voilà. Pour le flamboyant bleu, le chrysanthème. Regardez, j'ai lu un peu le truc. Pour le jacaranda. Bon, origine, ça suffit maintenant. On va arrêter de dire des conneries. Origine, Amérique du Sud. C'est une plante d'Amérique du Sud, disons Uruguay, Paraguay, Argentine et vers le sud du Brésil. L'exposition, c'est le plein soleil, bien sûr. La rusticité, c'est un arbre qui va être rustique entre moins 10 degrés et moins 12 degrés, donc il n'y a pas de problème. Ici, il n'y a pas de problème. Il va perdre son feuillage, oui, mais il ne va pas mourir. Moins 10 degrés, moins 12 degrés.
La floraison, c'est en été et en automne. Il a 2 floraisons, en été et en automne après la canicule. Et ça, vous avez vu les vidéos, je vais mettre, j'ai mis ça je sais plus. Non, écoutez, je vais mettre la vidéo à la fin, là comme ça c'est mieux, pour ne pas... Si vous voulez regarder à la fin, vous allez voir les jacarandas à Beyrouth. Et il va fleurir, hein. Il n'a pas encore fleuri cette année, il lui faut du temps, il est encore tout petit. Mais il va fleurir parce qu'on a plein de jacarandas dans tous les villages, presque toutes les maisons au sud Liban. Dans mon village, il y en a plein. Parce que c'est un arbre très beau et les gens l'aiment beaucoup, donc ils le plantent. C'est une fleur violette, bleu-violet. Hein. Pour l'arrosage, la première année, c'est normal, on va l'arroser une fois en été, une fois chaque 3 jours, voire 4 jours. La deuxième année, une fois chaque une semaine, une fois chaque 10 jours. Après 2 ans, c'est fini. 3 ans, c'est fini. Vous pouvez, si vous voulez lui donner de l'aide, une fois par mois, mais sinon, il va se passer d'arrosage. On le plante partout sur les autoroutes. Sur l'autoroute du sud Liban, il est partout. On l'arrose jamais. Et celui vous allez voir, il y a d'autres qui poussent à l'état naturel au Liban. Et ceux-là, ils poussent à l'état naturel, on ne les arrose pas. Donc, il n'y a pas de problème. Pour l'arrosage, après 3 ans, laissez tomber. Sauf si vous avez envie de lui donner un peu d'aide, ça va. Une fois par mois. En hiver, on va pas l'arroser. Hein. Il pleut de toute façon. L'arbre va perdre son feuillage. Il n'a pas besoin d'arrosage. En pot, je n'ai pas dit d'arroser. Mais si vous voulez, s'il est toujours en pot, plantez-le dans pleine terre parce que c'est un arbre qui va monter environ entre 10 et 15 mètres. Hein. Donc, il ne va pas s'adapter au pot. Non, non, non. Mettez-le en pleine terre. Mettez-lui plutôt en pleine terre. Mais bon, s'il est encore en pot, en été comme en hiver, assurez-vous que le pot commence à sécher à moitié avant d'arroser. Pour ne pas arroser s'il y a un excès d'eau, la plante va faire pourrir, les racines vont pourrir, la plante va mourir. On est arrivé là, on est arrivé au sol. C'est un arbre qui va s'adapter à n'importe quel sol. Sol acide, sol calcaire. Là, on est en sol calcaire, donc il n'y a pas de problème. L'arbre, il va s'adapter à n'importe quel sol. On plantez-le comme vous voulez. Rempotage, pas de rempotage, mettez-le directement en pleine terre, ne le gardez pas en pot. Pour l'engrais, écoutez, première année, on peut lui donner un peu de fumier, mais après ça va. Hein. Moi, j'ai mis un peu de fumier, une poignée de fumier quand je l'ai planté. En 2017, si je me rappelle bien, ouais, c'était fin 2017. Et là, il va très bien, je ne l'ai plus donné, je ne l'ai plus nourri, hein, parce que regardez un peu le sol. Ben, tout ça, ça va se décomposer en hiver et ça va nourrir le sol. Voilà. Donc ça va nourrir l'arbre. Pour la multiplication, ça sera tout simplement ou par bouture en été. Mais moi, je ne conseille pas, je préfère à semis. Faites des semis, le semis il est facile. Faites des semis. De flamboyants bleus là au printemps. Et maintenant pour les insectes et maladies, écoutez, c'est une arbre très très résistant, c'est un arbre vraiment très résistant aux maladies et aux insectes. Hein. Bon, ce que Internet a dit quand j'ai fait des recherches, ils ont dit que la plante est sensible aux alérodes et aux acariens. Ça fait 4 ans que je l'ai, j'ai jamais eu un seul alérode et même pas des acariens. Bon, les acariens peut-être parce qu'au sud Liban, il y a de la brume la nuit, donc les acariens détestent l'humidité et la brume va lui faire de l'humidité, donc c'est pour ça qu'ils n'attaquent pas la plante. Mais même à Beyrouth, c'est sur la côte méditerranéenne, donc il y a toujours de l'humidité, donc même ceux de Beyrouth n'ont jamais eu d'alérode ni d'acariens. Donc voilà. C'est pas une plante qui va être attaquée par des maladies. Hein. Je vous dis, je l'ai depuis 4 ans et aucun insecte là-dessus. Il va très bien, le voilà. Bon là, c'était tout pour le jacaranda. Suivez la vidéo si vous voulez. À la fin, vous allez voir ceux de Beyrouth et vous allez voir que la preuve de la floraison. On a des floraisons même en automne. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle plante. Il a fait un tapis bleu, mauve. On est le 17 mai 2021. Et là, c'est la saison. Voilà. Nous sommes à Beyrouth, à Jessr el-Bacha, dans mon quartier. Dans le quartier plutôt où je travaille. Alors là, voilà. Une très 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 belle floraison. Un très bel arbre. Et là, voilà la fleur. C'est la fleur de la plante.
de l'arbre. Une sorte de cloche bleue. Bon, l'intérieur un tout petit peu bleu, un tout petit peu blanc. Voilà, je rentre à la maison, je balance ça et bye bye. Voilà, nous sommes le 30 septembre 2021 et le jacaranda il est toujours en fleurs, donc il va fleurir même en automne. Et c'est partout, hein. Ça c'est juste un exemple, mais on l'a partout au Liban et ils sont en fleurs maintenant. Donc il va fleurir aussi en automne. Voilà la plante, elle s'est multipliée à l'état naturel. Bon là, si on lui fout le camp, il va pousser naturellement maintenant au Liban. Il y a une sur l'autoroute, si je peux me stationner, je vais vous montrer. L'autre, elle est plus grande. C'est la maman qui est là. Voilà. La voilà, sur l'autoroute. Bon, on est dimanche, c'est pour ça que je suis venu, sinon j'aurais du mal à me stationner. Elle a commencé sa floraison, bon, on la voit pas peut-être à cause du soleil. هيدا جاكارندا عندي الفلامبويان الازرق الفلامبويان بلو كان عندي هون بالضبط هون من 2019 اشتريتها هون قبل ما ازرع التيكوما لانه ماتت. زرعت التيكوما والبينيون. فلامبويان الاحمر الديلونيكس. ليكو خليني احكي شوي عنها لانه ما عادش عندي ما خليني احكي بس لانه عندي اكسبيرينس عنها. خليني احكي قبل ما نحكي عن الفلامبويان بلو. حروح لهونيك لانه يمكن الكاميرا على الشمس يمكن تغبش شوي. خليني اقرب لهونيك. اوكي بعتقد هون احسن. هون بتكون واضحة اكتر الصورة معها الفيديو معها كتير. طيب الفلامبويان شو اسمه الاورانج او الاحمر هي اصلا مش مثل هيدي، مش مثل البلو، مش مثل الجاكارندا، اصلا من مدغشقر. اوكي، وتحملها للبرد هي 10، ما بتتحمل اقل من 10. بس هون لانه صار عندي اكسبيرينس فيها، اشتريتها بال 2019 ولميتت حقلكم. حطيتها بالجنوب. نحن هون على 700 متر. الحرارة طبعا بالشتاء بين 8 ل 12 درجات كل الشتوية تقريبا، بس ما في مشكلة. بس اوقات بالعواصف بتنزل الحرارة بين الواحد 2 3 درجات تقريبا. بس هول لمدة 4-5 أيام، مش أكتر من هيك. طيب بنكفي. الحرارة بتنزل تقريبا 1 أو 2 3 هول بالوقت العواصف، بمد فترات قصيرة 3-4 أيام. ما في مشكلة. الفلامبويان الحمراء مرقت عليها البرد، ما في أي مشكلة. وبال 2020 رجعت فرخت يعني ما ماتت من البرد. فممكن تتحمل حرارة أقل من 10 درجات لفترات كتير قصيرة. ما في مشكلة. بس آخر 2000 يعني آخر الصيفية تقريبا بلشت ترجع تموت. قلت شو بقى هيدي، ما ليه عم تموت؟ جيت عم بفحصها، عم شوفها. حطيت ايدي على الخشبة تعولتها على طويلة طولها 4 امتار. جبتها ب $200. هيدي جبتها كانت تقريبا 1.5 متر صغيرة، هي عمرها 4 سنين. جبتها ب $20 لانه اذا بدي اجيبها بهيدا الحجم حقها $200 تقريبا. فلا جبت وحدة صغيرة وطولت بالي عليها. هيديك جبتها لانه ما لقيت صغير، ما في الا هيديك يمكن طولها 4 امتار. جبتها ب $200. هلا حخبركم بعدين. حطيت ايدي عليها، بوف نزلت انا وياها للشجره. تيري شو بايعني اياها كلها دود من جوا، مضروبه من الدود. الحشرات ضاربينها من تحت وانا ما لاحظت عليها. الشجره كلها من جوا مفخوته، يبست ما الدود قتل لي اياها. كان في اجيب غيرها، بس هلا ما في اجيب لانه لما اشتريتها كان الدولار على الازمه الاقتصاديه بلبنان كان الدولار 300,000 عادي. يعني بشتغل جمعتين بجيبها. شجرة بتضاين كتير فوق 30-40 سنة، ما في مشكلة. ما بعرف قد بتعيش، حتعيش بلبنان ما بعرف لأنه مش نفس المناخ تعولها. بس اليوم إذا بدي أروح اشتريها $200 بيعملوا حوالي 4.5 مليون تقريبا. 4.5 مليون هيدا معاشي ل4 اشهر. اكيد ما حاشتغل 4 اشهر لاروح احط معاشي 4 اشهر على شجره. فشو بدي اعمل؟ بدي ارجع فتش على بذر، في منها كتير بلبنان. حجيب بذر وحازرعهم بذر وحخليهم يطلعوا. عندي البيتي فلامبويان، في نوع تاني حاعمل فيديو عنه اسمه بيتي فلامبويان، نفس الشيء مثل هولي بس ما بتكبر كتير، شي 3 امتار بس ماكسيموم. هيدي فرخ وحطيت بذر بي جيب لي يوم من افريقيا، حاعمل فيديو بعدين عنها. طيب اوكي،
لنكفي. هلا هول الورقه تبع الكريزونتيم بس مش الكريزونتيم لانه انا بعمل نوتات يعني بس اوريجين واكسبوزيسيون هولي منشان ما انسى احكي عن شيء. خلينا نبلش هلا. يمكن حكيت كثير عن الفلامبويون بس كان حابب لكم شوي عن الفلامبويون الاحمر. اوريجين الفلامبويون بلو الجاكاريندا اصلا من جنوب امريكا. جنوب امريكا يعني عم نحكي تقريبا اذا بدنا بالتحديد اوروغواي، باراغواي، جنوب البرازيل، ارجنتين، بهيدا المنطقه. اكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها طبعا تحت الشمس. شايفين الشمس؟ تحت الشمس. روستيسيتي. روستيسيتي يعني تحملها للبرد. الجاكاريندا ممكن تتحمل بين 10 تحت الصفر ل 12 تحت الصفر، فما في اي مشكله بالنسبه للبرد. اكيد حيهر ورقها بالشتاء، بتضلها كلها خشبه، بس بالربيع بترجع بتفرخ. بتتحمل برد ل 12 تحت الصفر، انتبهوا. ففيكم تزرعوها وين ما كان بلبنان. فلوريزون الوردة تاعولتها حتعطينا مرتين، مرة بالصيفية ومرة بالخريف من بعد الكانيكول، من بعد الشوة القوية. وهيدا عامل فيديو عنها وفرجيكم عليها. ححطها اخر الفيديو، تابعوا الفيديو للاخر لتشوفوهم ببيروت كيف طالعين وكيف عاطين ورد كمان بالخريف لانه مش بس بالصيفية. شو اسمه وين وصلنا؟ اغوزاج لسقاية. طيب غير شوي التليفون لانه تعبت ايدي الاول وحده. الاغوزاج لسقاية اول سنه بدكم تسقوها بالصيفيه مره كل 3 ايام، مره كل 4 ايام. ثاني سنه مره بالجمعه، مره كل 10 ايام. من بعد 3 سنين اذا بدكم تحطوا لها مي مره بالشهر بس لتعطوها شويه مساعده، ما في مشكله. بس ابدا 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 ما فيها تعيش بلا مي ابدا ابدا. ما لنا بحاجه لإلكم. النبته بتعيش بلا مي من بعد 3-4 سنين وخلصت. بتطلع وين ما كان بيزرعوها على الاوتوستراد على طريق الجنوب وما حدا بيسقيهم، واللي مزروعين ببيروت ما حدا عم بيسقيهم لانه صاروا شجر كبار وعم يتكلوا على نفسهم كل الصيفيه ولا نقطه مي. فمن بعد 3-4 سنين فيكم ما عادش تسقوا. بس اذا انتم حابين تسقوا ما في مشكله، مره بالشهر بكفي. هلا بالصيف بالشتويه ما تسقوا لانه اصلا بده يهر ورقها، ما بحاجه لمي. ثاني شيء عم بتشتي الارض ضلها رطبه. بس اذا كانت موجوده ببو بعد ما زرعتوها بالارض بالصيفيه او بالشتويه بدكم تنطروا انه البو ينشف على النص قبل ما تسقوا، منشان اذا كان البو كتير رطب منشان ما يصير في زياده مي وتهروا شروج تاعولها والنبته تموت. هذا بالنسبه كان للسقايه. السول تراب تاعولها بتطلع باي تراب. هون نحن ارض كلسيه وهي النبته عايشه ولا احسن من هيك. وبتطلع بأرض كمان إذا فيها شوية أسيد ما في مشكلة، مثل الغابات تبع جنوب أمريكا أسيد شوي الأرض عندهم، فما في أي مشكلة. فبتتأقلم بأي أرض فيكم تزرعوها وين ما كان. رامبوتاج لما بدنا ننقلها لبو أكبر، لا ما بننقلها لبو أكبر. هيدي الشجرة بدها تطلع بين 10 ل 15 متر. فحطوها دغري بالأرض، ما حتحب أبدا البو. وين وصلنا؟ أنغري الغذاء. هلا فيكم تحطوا لها شويه زبل بالخريف. انا اول ما زرعتها حطيت شويه الزبل من شي بال 2017، من بعدها ما عادش حطيت ابدا. ليه؟ لانه النبته حتكبر لحالها وحتتكل على نفسها لحالها. لما بنزرع هول مطرح ما طالعين ببيروت وعلى الاوتوستراد ما حدا بيحط لهم غذاء. شايفين هول كله بده يتفتفت بالشتويه وكله بده يغذي الارض والنبته حتعيش منهم، حتتغذى منهم. فاول سنه اذا بدكم تحطوا لها، بعدين فيها تعيش النبته بلا غذاء بلا شيء لانه هي بتتكل على نفسها. تشحيل ما تشحيل حسب انتوا. اذا بدكم اياها تكبر عن جد اتركوها ما تشحلوها، واذا ما بدكم تشحلوها حسب ذوقكم. ما بعرف، انتوا بتختاروا شو قد ايه بدكم تقصوا منها. ملتيبليكاسيون شو اسمه ملتيبليكاسيون كيف بدنا نكتر منها. فينا نعمل بوتور، بنقص شقفه وبنزرعها بالصيفيه. بفضل لا، فيكم تزرعوها بذر اهين بالربيع. البذر اهين من البوتور. هلا انسكت مالادي الامراض والحشرات تاعو الجاكاريندا ليكو هيدي صار لها 4 سنين ولا مرض عليها ولا مشكله ولا حشره. حتى اللي ببيروت عمرهم سنين، عمرهم فوق ال 15 سنه، ولا مرض ولا حشرات عليها. بس على الانترنت حيقولوا لكم انه هيدي بيجي عليها الالورود والاكاريان. الالورود هي بابيون بلون كتير صغيره اصلا. اذا ايش فيها الورود يعني ما شجره كبيره ما فيكم توصلوا لها. انا عندي الورود اوقات بيجوا على النباتات ولا مره اجوا على هيدي، ولا ببيروت في الورود عليهم كمان. فبعتقد لا،
بعتقد ما كتير عندها مقاومة كتير قوية على هالاشياء. هلا في عندي شو هاد؟ شكله بده يأذن، عم بيقرا قرآن. طيب شو اسمه؟ الاكاريان ارينيه روج بتيجي لما بيكون الجفاف، في كتير جفاف بالجو. هلا هون بجنوب لبنان بالليل بيكون في خطيطه، والخطيطه يعني البروم، يعني الخطيطه بدها تعمل جو رطب على النبته، فكرمال هيك الاكاريان ما حتجي، لانه الاكاريان بيكره الجو الرطب. وحتى ببيروت، نحن ببيروت مدينه على بحر الابيض المتوسط، لان يعني على شط البحر، ففي كتير رطوبه، فكرمال هيك هيدا الجو الرطب بيخلي الاكاريان يفل. فبالنسبه للاكاريان ما في مشكله، حتى اللي ببيروت ما فيهم اكاريان. طيب بعتقد هيدا كان كل شيء عن الجاكارندا، ما عادش عندي شيء اقوله. وبتفرخ وين ما كان، بذر تاعولها بتفرخ، حتشوفوها بالفيديو. احضروا الفيديو على الاخر، حتشوفوا كم شغله كثير حلوين. وبنشوفكم بفيديو جديد مع نبته جديده. اوكي، الوردات بيعملوا سجاده زرقاء تحت. هلا نحن ب 17 ماي 2021، يعني 17 شهر 5. هلا موسمهم، الشجره كلها زرقاء. هلا نحن بجسر الباشا بالحي اللي بشتغل فيه انا. اوكي، هالوردة تعول الشجره جاكارندا، موف على ازرق فاتح وجواتها ابيض. اوكي، هلا حزت هول كل شيء، حزتهم وباي باي، راي على البيت، علقتهم. هيدا نحن اليوم 30 سبتمبر، يعني شهر 9 2021، وجاكارندا بعد عم تعطي ورد، يعني بتعطي مرتين، بالصيفيه وبالخريف. هلا هيدي اكزامبل صغير عم بعطيكم اياها، نموذج صغير، بس الجاكارندا كلهم اللي بلبنان عاملين هلا ورد، يعني بدها مش بس بالصيفيه بتعطي كمان بالخريف، وهيدا الدليل. هيدي جاكارندا طلعت بذرة لحالها من هيدي الشجرة اللي هون. هلا في وحده طالعه على الاوتوستراد من شي 6 سنين تقريبا وبلشت تعطي ورد. هلا ما حوقف على الاوتوستراد بلا ما يفوت حدا فيي، بس اللي بدي اقوله انه هيدي النبته حتبلش، ما في منها بلبنان، بس هلا بدها تبلش من البذر تاعولها نلاقي منها بشكل طبيعي بلبنان. Là voilà, sur l'autoroute, bon on est dimanche, c'est pour ça que je suis venu, sinon j'aurais du mal à me stationner. Elle a commencé sa floraison, bon on la voit pas peut-être à cause du soleil.